जय श्रीराम। ଆପଣ ଆଜିର ସମାଜରେ କିଛିଟା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଭିକାରୀ ବସିଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଖୁସି ହେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ କି 500 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ମାନିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜିର କିଛିଟା କର୍ତ୍ତାବିଟା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାତି ନାଁକୁ ନେଇକି ନିଜେ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଏ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ଅନୁନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆସି କହିବେ କି ଆପଣ ଏଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଜାତିର ଭେଦଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବୁ। ଭାଇ, ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ରୋଗଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହବନି କି ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି? ଯଦି ତମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ କଥା ତମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା କହିକି ନିଅ ନା। ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ବହୁତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭେଦଭାବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ଯଦି ବି କୌଣସି ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ କଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବ, କ'ଣ ଲାଭ ହବ, ସେଇଟା ଆପଣ କହିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁତେଇକି ଏମିତି ନିଅନ୍ତୁନି। समस्त प्रेस नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी ओडिया। आप समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। जो माने ख्रिस्टियन मानकू मिथ्या आरोप लगे बदनाम करने चेष्टा करुछंती, से माने काहे कि निजर धर्म को प्रचार करनांती। जो माने ख्रिस्टियन विरुद्ध रे वीडियो करुछंती, से माने निज आईडी रे निजर धर्मशास्त्र को केबे प्रचार करते ना। जो कथा एमाने ख्रिस्टियन मानकू आरोप लगाउछंती, ख्रिस्टियन माने कुआडे लोक मानकू कहउछंती जे भेदभाव करा जाउ अछि, तेणु ख्रिस्टियन होउछ, हिंदू धर्म रे भेदभाव करा जाउछ। तेबे जो हिंदू धर्म कथा विषय रे ख्रिस्टियन कहउछंती जे भेदभाव करा जाउ अछि बोले, तेबे सही हिंदू माने हिंदू शास्त्र पढ़ी के लोक मानकू काहे कि कहउनांती जे हिंदू शास्त्र रे हिंदू धर्म रे भेदभाव नाही बोले। एक्जाक्ट एमाने ताहा करि पारिबे नाही, कारण एमानक धर्म कौन शिखाए कौन कुहे ताहे माने भल भाव जानी। तेणु करी एमानकर इच्छा जे ख्रिस्टियन मानक आमे विरोध करूँ, ख्रिस्टियन मान विरोध एपटे सेपटे प्रचार करूँ, आउ लोक माने ख्रिस्टियन धर्म छाड़े। किंतु माने बहुत बड़ भूल करुछंती कौन, आउरी ख्रिस्टियन मानक कहउछंती ख्रिस्टियन माने कुआडे लोक मानक टंका पैसा प्रलोभन देखि ख्रिस्टियन करती। कौन यह वास्तव में सत कि? आज पर्यंत मु ख्रिस्टियन है, मु मध्य माने पूर्वर माने अनेक देवादेवी पूजारी थिले, एंड मु गोटे एसटी पिला, तो निजको हिंदू मन करे मु अनेक पूजा पाठ करिए। बट मु प्रभु जीशु को ग्रहण करिकी प्राय 9-10 वर्ष है, किंतु आज पर्यंत कौन सी जगह देखिनी जे किए काहाकू ख्रिस्टियन माने धर्मांतरण करुछंती कि टंका पैसा दौछंती। यही कथा तो संपूर्ण भाव में मिथ्या अटे। एमानकर उद्देश्य ख्रिस्टियन मान को बदनाम करवा। एंड फाइनाली यही मैडम जन को कहउछंती कौन, ख्रिस्टियन माने कुआडे लोक मानकू रोग भल करदेबू, एडा करदेबू, सेडा करदेबू कहिके धर्मांतरण करुछंती। आउ ए मैडम कहउछंती जे हिंदू लोक माने ख्रिस्टियन माने पुणी कुआडे प्रचार करुछंती जे हिंदू धर्म रे हमको भेदभाव करा जाबो अछि बोली। हेले ए मैडम को मु कहया पाइन चाहे, ख्रिस्टियन मान को विरोध रे कहवा पूर्वे ख्रिस्टियानिटी कौन, ख्रिस्टियन माने कौन करती ताहा भलरे जान। बैकग्राउंड किछि नाही, किछि नॉलेज नाही, आसिकी वीडियो बनैले ख्रिस्टियन विरोध रे कहिले व्यू पाइबा पाई, फॉलोवर्स बढ़ाइबा पाई, आउ निजको बड़ बोली मने करूछंती। जदि ए मैडम पाखरे भेजा गोटे थांता, भागवत गीता पढ़ी थांता कि वेद पढ़ी थांता कि मनुस्मृति पढ़ी थांता, तबे से निहाती जानी थांता से सब धर्म ग्रंथ रे ही हिंदू मानक मध्य रे भेदभाव करा जाउछि। ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, हिंदू धर्मशास्त्र ही हिंदू भगवान ही मनुष्य को जेतेबेले बनैले ब्राह्मण वैश्य शूद्र करिके बनैले, मनुष्य को माने उच्च नीच करिके बनैले। ब्राह्मण माने ही पूजा पाठ करि पारिबे, मंत्र पढ़ी पारिबे, आउ अन्य मानक पूजा करिया। शूद्र माने केबे मध्य उच्च होई पारिबे नाही, कारण से माने ब्राह्मण को तळे रहिबे, कारण से माने ब्रह्मा को पादरु जन्म। एई सब ज्ञान तमे काहे के दउनु?
ଏହି ସବୁ କ'ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନ କି? ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟରେ କହିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ପାଠ ପଢ଼, ପଢ଼ିବା ସମୟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନ ବାଇବଲ ପଢ଼, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କର କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନ କରି ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ କରେ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ब्लेस यू ऑल। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान। मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ, ये सफर यूं ही चलेगा। प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे। जय मसीह की।